kilos. Sit 8. Butiki lang pala katapat nyo, ha? Kamalaki yung tangsi din. Hindi na makawala. Bravo. Butiki na naman. Kinantsawa na yung butiki. Yun pala yung makahuli. Ang tuna ni Mr. Boy. Lams na. Kilaw. Tuwa. Sus, sarap. Kalami! Oh, sigba. Ano yan? May alak pa pang wala na. Goods na. Kalami! Alright.